بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، سورۃ الانعام سبقاً شروع کی ہوئی ہے ہم نے۔ سورۃ الانعام کے 8 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم رکوع نمبر 9 سورۃ الانعام کا شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو سیکھنے میں شامل ہو جائیں۔ سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو قل اندعو من دون اللہ من دون اللہ ما لا ينفعنا ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا على أعقابنا بعد إذ هدانا الله بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي كاف لام زبر كل لام زبر لا كلا ذال سين زير ذس كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين
फिल अर्दी फिल अर्दी हैरान फिल अर्दी हैरान फिल अर्दी हैरान लहू अस्हाबुन यदऊनहू अस्हाबुन यदऊनहू इलल हुदतिना हमजा जेर ई लाम लाम जबर लल इलल हुदतिना यहां पर झटका देकर पढ़ेंगे हुदतिना कुल इन्नल कुल इन्ना हुदल्लाहि कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना وأمرنا لنسلم لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلم لرب بالعالمين وأن أقيموا الصلاة وأن أقيموا الصلاة वत्तकूहु वत्तकूहु वक्फ की हालत में वत्तकूह पढ़ेंगे वहुवल्लज़ी वहुवल्लज़ी इलैहि इलैहि तुहशरून वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ वल अर्द बिल हक़ व यौमा यक़ूलु व यौमा यक़ूलु
कुन फयकून, कुन फयकून। कौलुहुल हक़, कौलुहुल हक़। वलहुल मुल्कु, वलहुल मुल्कु। यौम युनफ़ख़ु, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर। आलिमुल ग़ैबि, आलिमुल ग़ैबि। वश्शहादति, इसको वश्शहादति वक्फ की हालत में वश्शहादा ऐसे पढ़ेंगे। वहुवल हकीमुल खबीर, वहुवल हकीमुल खबीर। हकीमुल खबीर। वइज़ क़ाल, वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि, लिअबीहि आज़र अतत्तखिज़ु अस्नामन, आज़र अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, अस्नामन आलिहा। इन्नी अराका व कौमका, इन्नी अराका व कौमका फी ضلالٍ मुबीन। फी ضلالٍ मुबीन। वकज़ालिक, वकज़ालिक नुरी इब्राहीम, वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति, मलकूतस समावाति वल अर्दी, वल अर्दी वलियकून, वलियकून मिनल मूक़िनीन, मिनल मूक़िनीन।
फलम्मा जन्ना फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु अलैहिल लैलु रआ कौकबा रआ कौकबा قال هذا ربي قال هذا ربي فلما أفل فلما أفل قال لا أحب الآفلين قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي قال هذا ربي فلما أفل قال लइल्लम नून को छोड़ देंगे, हमजा को लाम के साथ मिलाएंगे। लाम ज़बर ला, हमजा नून, लाम जेर इल, लाम मीम ज़बर लम। लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल कौमिद्दॉल्लीन मिनल कौमिद्दॉल्लीन फलम्मा रअश-शम्स रअश रा ज़बर रा, हमजा शीन ज़बर अश, शीन मीम ज़बर शम, सीन ज़बर सा, रअश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर قال هذا ربي هذا
अकबरु। अब यहाँ पर देखें, ये लफ्ज अकबरु है, लेकिन जब हम वक्फ करेंगे तो इसको अकबर, बा को रा साकिन कर देंगे, सॉरी रा को साकिन कर देंगे। हादा अकबर फलम्मा अफलत फलम्मा अफलत क़ाल या कौमी क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून मिम्मा तुशरिकून इन्नी वज्जहतु वाव जीम जबर वज, जीम हा जबर जह, ता पेशतु वज्जहतु इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। वहाज्जहु कौमुह, ये लफ्ज जो है कौमुहु बगैर वक्फ के ऐसे पढ़ेंगे, और जब वक्फ करना है कौमुह। वहाज्जहु कौमुह क़ाल अतुहाज्जूनी अतुहाज्जूनी फिल्लाहि वक़द हदान वक़द हदान वला अख़ाफ़ु वला अख़ाफ़ु मा तुशरिकून बिही
ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي शैआ, ये लफ्ज जो है शैअन है। वक्फ की हालत में शैआ ऐसे पढ़ेंगे, इल्ला अन यशाअ रब्बी शैआ वसीअ, वसीअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, वसीअ रब्बी वसीअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा। अफला ततज़क्करून, ततज़क्करून, वकैफ, वकैफ अखाफु, वकैफ अखाफु मा अशरकतुम, मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि, अशरकतुम बिल्लाहि मालम, मालम युनज़्ज़िल बिही, युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना। फ़अय्युल फ़रीक़ैनि, फ़अय्युल, फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक्कु बिल अम्न, ये लफ्ज बिल अम्नी है। वक्फ की हालत में बिल अम्न ऐसे पढ़ेंगे, को तुम, को तुम तालमून, को तुम तालमून अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू, वलम यल्बिसू
ईमानहुम बिजुल्मिन, यहाँ पर गुन्ना होगा। ईमानहुम बिजुल्मिन, उलाइका लहुमुल अमनु, लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। सामईन मोहतरम, सूरतुल अनआम का रुकू नंबर 9 जो हमने सबकन पढ़ भी लिया है और सीख भी लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान करीम को सीखने की, समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون